नमस्कार दर्शक बंधु मोर राशिफल कार्यक्रम आपण मानक स्वागत। यही भिडियोटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मान अत्यंत खास होगापी जाऊँगी। कहीं आमे ए मास नुहे केवल गोटे मास नुहे 2 मास नुहे 3 मास नुहे 4 मास नुहे आगामी 6 मास 8 मास पर्यंत आपण जीवन में कौन घटवाई जाऊँगी तारीख समेत खास करिकी ग्रह मानकर परिवर्तन एवं आपणक जीवन रे क्यों तारीख रे अधिक सफलता मिलवा जाऊँगी से विषय आलोचना करा जिवो ए वीडियो रे। तेणु वीडियो को स्किप न करिकी शेष पर्यंत देखंतु आपण निश्चय भाव में जानी पारिबे एवं शेष को उपाय मध्यम कहिबे जोटा कि ग्रह मानक आमे निश्चित भाव में किछिटा मात्रा रे टाली परिबा। आगामी किछि मास पर्यंत कोन ग्रह आपणकर चेंज होउची परिवर्तन करूची आपनकर स्वास्थ्य रे कोन प्रभाव पकोउची आपनकर शिक्षा रे कोन प्रभाव पकोउची आपनकर व्यक्तिगत जीवन रे कोन प्रभाव पकोउची से विषय रे हम आलोचना करिबा। आपनकर दाम्पत्य जीवन आपनकर लव रिलेशन रे आपनकर बिजनेस रे आपनकर सबु क्षेत्र रे तारीख सहित आपनकर कोन परिवर्तन हेबा पई जाउची केते सपोर्टिव रहउची केते नेगेटिव रहउची से विषय रे हमें तारीख सहित हमें आलोचना करिबा। काहे कि ना गुरुंकर परिवर्तन अछि शनि मध्य मार्गी हेबा पई जाउचंती शुक्र बुध एवं सूर्य तीनोटी एक ग्रहंकर परिवर्तन मध्य हेबा पई जाउची मंगल को परिवर्तन मध्य अछि आम जीवन उपरे किछि ना किछि निश्चय भाव में प्रभाव पकेबा पई जाउची। तेणु वीडियोटी आगु को बढ़िया पूर्व जदि मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करिना सब्सक्राइब करिनियंतु कमेंट रे मतामत जणांतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा फल कि सर्वप्रथम वीडियो आपन पाखरे पहुंची परिबो। मिथुन राशि रे सबुठारु भल कथा हला वर्तमान समय रे शनिंकर कौनसी 7.5 एवं ढैया चालू नाही समाप्त होई सारिछि। जदि आमे देखिबा शनि 10म गृह रे आपणक स्थान रे अछंती। 10म गृह होइथाय कर्मर कैरियर गृह होइथाय। एटी कहि रखबो चाहिबी मिथुन राशि व्यक्ति मानकू ए समय आपणक पई सोइबार समय नुहे जागृत होबार समय आपण किछि करिवार समय आपण जहा भाबिचंती पूर्वरु जहा भाबुथिले करिवा पई एटा करिवार समय आपण सोइबार समय एटा बिल्कुल नुहे। काहे कि ना एठी 10म गृह रे जेतु शनि अछंती आमे समस्त जानते शनि हेउचंती कर्मफलदाता न्यायरदाता न्यायाधीश। तेणु से कर्म को ही पसंद करिथांती। आपण कर्म प्रधान रूपे व्यक्ति रूपे किछि मास मध्यरे आपण परिचित हेबे निश्चय। आगामी कहूची सेप्टेम्बर ठारू आरंभ करिकी आपणकर कैरियर जदि किछि परिवर्तन होइनी ताले निश्चित भाव में परिलक्षित करिवे। आपण कैरियर को स्ट्रांग बनैबे। शनि जेहेतु अछंती आपणकर कैरियर को नेकी स्ट्रांग हेबो। अलस्वामी जो थिला काम को टाळू थिले आपणकर मन लागु नथला लेजिनेस गोटे प्रकार थिला माने चाहूथिले कि मु जॉब छाड़ी देबी जॉब परिवर्तन करिवि आपणकर ए समय रे मोटिव हेकी काम करिवे निश्चय भाव में। 2 वर्ष भितर मु कहूनी ए मास सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर आगामी 2 वर्ष भितरे आपण किछि ना किछि नुआ काम धरिबे नुआ काम मध्य करिवे नुआ शिखिबे आपण लर्निंग पय आग्रही हेबे। खास करिकी आपणकर जदि केही चाहूचदी एमएनसी रे जॉब करिबा पय विदेश यात्रा जोग मध्य एठी देखौछि। जदि विदेश यात्रा भी न हुए कोनोसी कारणरु कहार को व्यक्तिंकर ताहले आपणकर लॉन्ग ट्रैवल जोग मध्य देखौछि जेहेतु शनि अछंती ना आपण लॉन्ग ट्रैवल एठी करई थांती। शनि होउचंती कर्म फलर दाता। आपण को फल कथा हला आपण कहा प्रति मंद उच्चारण करंतु नाही मंद व्यवहार करंतु नाही भूल भटका आपण कहा प्रति माने मन रे ही रखंतु नाही डिसिप्लिन सहित काम करंतु देखिबे किछि मास भितरे आपण सक्सेस निश्चय भाव रे हेबे। आ गोटे कथा टिके नेगेटिव हेई पारे आपण पई आगामी किछि मास पर्यंत जदि आपण कोनोसी क्षेत्र रे पार्टनरशिप रे काम करचंती खास करिकि व्यापार रे वाणिज्य रे कहि रखिबो चाहिबी एते जल्दी आपण सामना वाला को विश्वास करंतु नाही। आगामी 4-5 मास पर्यंत खास करिकि जदि डेट कहबी सेप्टेम्बर रु नवेम्बर डिसेम्बर पर्यंत आपण टिके रहि जांतु आपण निज ऊपर भरोसा करंतु। एते जल्दी जदि कहा उपरे भरोसा करूचंदी आपण पई खराब साब्यस्त होई पारे।
जदि कौन सी आपण इन्वेस्ट कार्य करूछंती से जमी डील करूछंती कौन सी परचेस करूछंती ट्रेडिंग मार्केट करूछंती शेयर बाजार रे आपण करूछंती आपण कहार सजेशन नहीं कि करंतु मन मुताबक करंतु नाही कहीं ना ए समय रे इन्वेस्ट कार्य आपण पई महंगा पड़ी पारे तेणु बुझी सुझी भल भाव बुझिला परे आपण इन्वेस्ट करंतु आपण पई बेटर रहिबो। राहु अछंती भाग्य स्थान रे अछंती नवम गृह रे अछंती राहु एबे 1.5 वर्ष पर्यंत गोटे मास नुहे 2 मास नुहे 4 मास नुहे पूरा गोटे वर्ष 6 मास पर्यंत राहु विराजमान करिवे आपणको राशि रे से पुनी भाग्य स्थान रे। तेणु आपणकर गोटे कथा एठी कहयाको चाहबी आपणकर पितांक संगरे आपणकर बापांक संगरे फालतू कथावार्ता करंतु नाही कोनोसी आर्ग्यू मध्य करंतु नाही माने जदि किछि कहउचंती आपनको भलो लागुनी आपण चुप रहि जांतु काहेना एठी देखा जाउछ किछि जुक्ति तर्क बढ़ी पारे आपण संगरे तेणु चुप रहंतु एवं तांको शरीर ऊपर टिके ध्यान दियंतु से जेमती अधिक माने जंक फूड व्यवहार न करंतु जदि डायबिटीज थाए डायबिटीज रे टी कंट्रोल करंतु अधिक मिठा व्यवहार न करंतु काना ता शरीर प्रति मध्ये आपण मिथुन राशि व्यक्ति पितांक ऊपर शरीर प्रति किछि ना किछि विपद रहउची तेणु आपण शरीर को ध्यान दियंतु आपण माने जुक्ति तर्क तांको संग करंतु नाही कोनोसी कथा को नै कि ब्लड प्रेशर बढ़िबार मध्ये संभावना देखा जाउची तेणु आपण पितांक ऊपर टिके ध्यान दियंतु ए समय राहु जेहेतु थांती राहु होचंती पितांक संगे समान ही होई थांती राहु पितांकर ग्रह होई थांती आपण को राहु नवम ग्रह माने पितांक ऊपर खास करके ध्यान दियंतु आपण को हाँ गोटे कथा आपण जहाँ भी करूचंती जो क्षेत्र रे काम करूचंती जहाँ भी करूचंती से फैमिली रे कोनोसी काम हो आपण निज प्रति काम हो आपण जॉब पर जदि भी किछि आगु को बढ़ुचंती आपण मन को डाउट आसीबो कन्फ्यूजन आसीबो किंतु जेतु राहु अछंती कन्फ्यूजन आसीबा स्वाभाविक काना राहुंकर एटा होची लक्षण स्वभाव सेति प्रति आपण चिंता करंतुनी बरम 2 पाद आगु को बढ़ी जांतु आपण पय बेटर हबो आपण भाबंतु नाही ओवर थिंकिंग करंतु नाही आपण जो काम रे पाद देइचंती निश्चित रूप रे से काम को आगु को बढ़ांतु आपण पय बेटर हेबो जेते बेले आपण पय बड़ हेबा पय जाउची एई कथाटी आपण को डेट रु आपण पय अधिक सफलता देबो सेही पीरियड टा आपण को पय होउची 15 सेप्टेम्बर मिड सेप्टेम्बर जेबे बुध कन्या राशि रे प्रवेश करिवे 15 सेप्टेम्बर को जदि आमे देखिबा शुक्र ग्रह मध्य सिंह राशि को प्रवेश करूचंती एहा आपण पय शुक्र होचंती सुखर कारक प्रेमर कारक सुविधार कारक होइथांती तेणु शुक्र जेतेबेले प्रवेश करूचंती ना आपण को सबु प्रकार सुख सुविधा प्राप्त कराइबे आपणकर पूर्वरु कौनसी मात्रा रे किछि भी जदि टेंशन थिला आपणकर एंजाइटी आसुथिला आपण ओवर थिंकिंग करूथले डबल माइंडेड भाबुथले कि मु एइटा करिवि ना सेइटा करिवि कोटा कले मो पय बेटर हेबो एमिति आपणक मन को आसु थाई पारे किछि मास तरी आपण एकाग्र चित्तरे काम करूनथले आपण को भलो समय आसियो 15 सेप्टेम्बर परे परिलक्षित हेबाक पय जाउची आपण को किछि ना किछि रिलैक्स मिलिबो निश्चय से समय रे धीरे धीरे आपण को काम रे मध्य ग्रो हेबो जेबे बुध केंद्र को आसीबे आपणकर फैमिली लाइफ मध्य भलो हेबा पय जाउची आपण कमेंट करिवे जदि पूर्वरु किछि फैमिली रे समस्या थिला कोनोसी भी प्रकार आपणकर पार्टनर को संगे समस्या थिला आपण संतान संतति चिंता करूथले आपण पिता माता को नै कि पीड़ित थिले कोनोसी रोग रे पीड़ित थिले आपणकर मेंटालिटी निश्चय भाव रे भलो रहिबो रिलैक्स मिलिबो खास करिकि 15 सेप्टेम्बर परे आपणकर किछि ना किछि बाणी रे मध्य कंट्रोल आसीबो मेंटालिटी भलो रहिबो हां आ गोटे कथा खास करिकि आ गोटे डेट जदि कहबी आ गोटे तारीख कहबी आपणकर 20 अक्टोबर परे आहुरी सुख सुविधा प्राप्ति होबो आपणकर खास करिकि कैरियर रे उन्नति होबो आपणकर बाणी रे कंट्रोल आसीबो बाणी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िबो आपण डेवलप करेबे आपण भीतर गोटे मैच्योरिटी आसीबो परिपक्वता आसीबो बुझिबार शक्ति आसीबो माने जो कहतनी घरर दायित्व तुलेबा आपण को देखा जीवो जे 20 अक्टोबर परे आपण खास करके घरर दायित्व नेबे
ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବେ। 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଯିବେ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହକୁ ଗୁରୁ ଆସିବେ। 20 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର ଫଳ ହିଁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର ବନେଇବେ, ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ବଢିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଜବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ସମୟ ଆସିବ। କୌଣସି ଜବ୍ ମିଳିବାର ଆପଣ ଚାନ୍ସ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜବ୍ ମିଳୁନି, ଆପଣ ଏଫର୍ଟସ ଦଉଛନ୍ତି, ରିପ୍ଲେ ମିଳୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ସମୟ ଯଦି କହିବି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବେଟର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରିପ୍ଲେ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜବର ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଖାସ କରିକି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜବ୍, ହଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇଟା ଶୋଇବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କିଛି କରିବାର ସମୟ। ଆପଣ କରିବେ ହିଁ କରିବେ, ଆପଣ ଯୋଗ ହିଁ ବନୁଛି, ଆପଣ ବସି ହିଁ ପାରିବେନି। ଯଦି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖାସ କରିକି ସରକାର ଜବ୍ ମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ମୁଁ ସରକାର ଜବ୍ କେବେ ପାଇବି, କଣ କରିବି, ମୋର କେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାସ କରିକି 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି। 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି 15 ଅକ୍ଟୋବର ମାନେ ମଧ୍ୟରେ, 15 ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି। ଖାସ କରିକି କୌଣସି ପଢା ରିଲେଟେଡ, ଆପଣଙ୍କର ପଢା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରହିଲା, ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ହଉ, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗ ଆଡମିସନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ପଢାକୁ ନେଇ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଆଡମିସନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ହେବ। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତୁଳା ରାଶିକୁ, ତୁଳା ରାଶିକୁ ଯେବେ ଶୁକ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆହୁରି ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେ ଡେଟ୍ ହଉଛି, ସେ ତାରିଖ ହଉଛି 2 ନଭେମ୍ବରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। 2 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆହୁରି ବେଟର ହେବ ଷ୍ଟଡିକୁ ନେଇକି ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଶିକ୍ଷାରୁ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଲଭ ରିଲେସନର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବେଟର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି କେବଳ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବ୍ରେକଅପ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। 2 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବେଟର ଆସିବ। ଖାସ କରିକି ଲଭ ରିଲେସନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ ହେବ, ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଆସିବ। ଯଦି କେହି ଭୁଲ ଫୁଟକା କରିଦେଇଥିଲେ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା, ନିଜ ତରଫରୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ଏବଂ ଅନୁତପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିବେ। ଖାସ କରିକି 2 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢା ରିଲେଟେଡ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆପଣ ଲଭ ରିଲେସନରେ ହଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବେଟର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 2 ନଭେମ୍ବର ମାନେ 2 ନଭେମ୍ବର ମୁଁ କହୁଛି 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଟର ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ମନ୍ଦ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଅବସାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଘଟାଇ ପାରିବା। ଯେହେତୁ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ରହିବ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଜେସନ ଦିଏ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ଶିକ୍ଷା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ ରିଲେସନ ହଉ, ଭାଗ୍ୟ ହଉ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯଦି ଥାଏ, ଯଦି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାରିଖ ସହିତ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏବଂ କେତେ ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବ, କେତେ ନେଗେଟିଭ ରହିବ, ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବିସ୍ତାର ସହିତ ଜାଣିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ ଆଇକନକୁ
ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭିଡିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।